Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugaador TV. Selamat ber-PKP guys. Sempena PKP, kalau hampa tak tahu nak buat apa, bolehlah tengok video Jugaador TV. Sebab kami plan nak upload video almost every day lah. So we'll see what happens. So untuk video football social minggu ni, kita bikin di Old Trafford. Finally, kita ada the new league leaders, Manchester United. Dalam game tu aku nampak MU very good lah. Dia finally tahu macam mana nak manage game, manage tight game kan. MU pun nampak very disciplined in that game. Boleh manage 1-0 sampai habis. Cavani back in the starting lineup selepas kena ban. So Kapiu breakdown untuk fan on the game. Aku rasa game tu MU memang fully deserve to win. MU orang padu semalam. Cuma Fernandes tak perform, tapi Pogba orang tahu take over lah. Bagus ya. MU orang power. Tapi 3 decision dalam game tu yang aku rasa yang ref buat silap. Aku rasa Luke Shaw sepatutnya kena kad merah. And Brady yang dia tackle Cavani last man tu sepatutnya kad merah, tapi cancel out sebab Luke Shaw punya tackle tu. And third yang silap aku rasa goal Maguire tu lah. Aku rasa goal Maguire tu sepatutnya stand. Kalau goal Maguire tu tak stand, aku rasa banyak goal memang banyak goal EPL ni kena cancel out. Goal tanduk-tanduk. Goal Keane lawan Everton pun boleh cancel out kalau situ. Standard ada yang crouch punya standard crouch ada tweet yang kata dia kalau goal macam tu cancel, dia tak banyak goal lah dalam EPL lah. So aku rasa MU deserve dapat nombor 1 sekarang EPL. Next game lawan dengan Liverpool, and aku rasa Ole akan keluar bukan untuk menang. Aku rasa dia akan go untuk find a draw, which aku rasa huge result dekat Anfield lawan Liverpool pula tu. And kalau dapat draw, dia still lead leaders. Kalau aku okay lah untuk fan MU sebab still duduk top. And tu lah aku rasa. And Pogba credit Pogba, duel paling banyak. Aku rasa untuk dia duel paling banyak, aku rasa benda tu rare. Selalunya menang kat CDM, menang kat Fred, tapi dia top semalam. And MU go to the top. What a goal, aku rasa very hard juga nak hit the technique kan. Memang cantik goal tu. Tapi kredit untuk MU. Aku rasa kalau kita nak jadi title challenger, kita tengok macam mana City buat sebelum ni, macam mana Liverpool buat sebelum ni. Tight game macam tu boleh pegang 1-0 sampai habis. And so kita tengok sama ada MU boleh continue momentum to Anfield. Aku dah baca yang MU sejak daripada kalah dengan Arsenal itu, depa collect 29 daripada 32 point kot. Gila. Memang momentum banyak mantap lah. Tengah padu. Aku rasa apa Ole dia macam dah implant yang Ferguson punya mentality dulu dekat MU sekarang tau. Tu yang bagusnya. Ole bagusnya sekarang. Untuk fan lah, aku rasa beginning of the season fan pun tak expect MU akan berada di this position. Tapi now since sekarang MU on top of the league kan, aku rasa fans start believing again lah. So we'll see apa yang akan jadi dekat Anfield later. Okay, next game saya cakap pasal dia punya rival Manchester City. So Manchester City another team lah yang kita kata dalam diam lah collect kemenangan kan. Lepas tu kemenangan yang orang kata apa low profile lah, 1-0 macam MU juga, macam MU, macam Liverpool, team yang boleh manage the game, which is an improvement lah daripada City sebelum ni kan. KDB start again as a striker. Aku nak point out yang KDB dia dari segi kreativiti lah, ada 9 assist, Harry Kane 11 assist. Tapi dari segi goal scoring nampak slow sikit lah. Sebelum ni expected goal dia 7 gol, tapi dia hanya score 3 gol lah season ni. So comment on KDB and the game. Okay, firstly tadi lah komen pasal KDB main striker kan. Okay, City bermula sekali lagi dengan dia striker sebab first Aguero dia kena quarantine selalu kan, sebab dia contact dengan positif COVID. And then Ferran Torres, Sterling dengan Jesus semua tak main, duduk kat bench. So dia leading the way sekali lagi lah. Dan memang terbukti dia ni bukan sekadar create chance, tapi dia boleh leading the way, leading the line juga. Dan assist tu lah, assist tu memang identical sebenarnya. Gol, kalau pasal lah, gol Gundogan dengan gol Foden malam tadi sangat identical. So aku rasa benda tu mungkin plan lah daripada City. Mula daripada kiri, and then De Bruyne juga turun, dia pass dekat Foden, and then Foden finish lah. Dan macam cakap tadi, kenapa dia tak boleh score? Aku rasa the thing is KDB sebelum ni dia create je. Dan dia memang bukan striker lah, bukan kerja dia untuk score. Tapi sekarang dia kena leading the way. Jadi dia tak biasa lah kan? Sebab dia bukan striker kot. Game dia sebelum ni pun memang expected assist dia yang tinggi.
Gol dia mungkin aku rasa dia skor dalam 10 gol, 15 gol macam tu. So okey lah sekarang ni. Sebab dia main striker pun, dia bukan je sebagai striker sangat pun. Dia memang akan turun bawah roaming playmaker lah dia pun kata itu, roaming forward. So itulah, City menang lagi macam cakap tadi, menang 1-0 lagi. Ada clean sheet. Sekarang ni aku rasa dia gol concede paling sikit, clean sheet paling banyak. So memang low profile gila. Masa awal-awal itu memang teruk gila aku rasa. Sampai ada yang kata miss top 4 lah apa. Dia diam-diam dia diam-diam lah sekarang ni. Ada satu game in hand ni. Betul? Kalau dia menang tu belakang MU. Tajuk. Ya, nombor 2. So memang tu lah, terbaik lah City. Tadi yang cakap pasal KDB lah. Tapi aku rasa highlight in the game, apa yang aku nampak, Cancelo dengan Foden. Thoughts on Foden, aku rasa dia Pep dulu memang percaya dia. Sebab masa David Silva belah, dia pun tak replace. Betul lah. Cakap pasal Foden kan, sebelum ni Pep pun sendiri pun season sebelum dia cakap pengganti David Silva tu dah ada orang dekat City, which is Foden lah. Tapi tak main pun. Tapi season ni nampak lah dia start main dan dia contribute, itu yang paling penting sekali lah. Sekarang ni aku rasa dia paling banyak kot gol dekat City kan. Dia terus skor banyak. Gol top scorer City lah ni. Gol assist ratio pun tinggi. Assist dia pun tinggi. Dan dekat England pun kita tengok dia memang dia main lah sekarang ni. So memang future yang besar untuk Foden. Dia buat tu dengan team City kot. Betul. Dia yalah, dia jadi starting 11 untuk team City ke, bukan yang team West Ham ke apa kan. So memang terbaik gila. So untuk performance City as a whole, aku rasa ramai yang tak perasan yang depa menang 4 games in a row and sekarang depa nombor 3 kan. Ni adalah the first time, kali pertama depa masuk top 4 untuk season ni. Memang aku pun tak perasan. Okay, next game kita ada Everton against Wolves. Kedua-dua team pick up game tu tanpa ada main striker. Obviously Roy Jimenez injured lepas game Arsenal tu. And cakap pasal Roy Jimenez lah, actually Wolves menang sekali je dalam in 7 games selepas Roy Jimenez injured. And obviously Calvert-Lewin pun injured, striker yang skor 14 gol kan. So sekarang mereka tak ada striker. Everton start the game guna Sigurdsson dengan James as striker. Kapiu, thoughts on the game? Everton buat macam City je, tak guna striker kan. Tapi bagi aku mantap kan, Ancelotti pandai. Sebab bila aku tengok game tu, Wolves main narrow kan tau, main narrow. And bila Wolves main narrow, Everton tukar dia main wide lah. Banyak guna wing dengan crossing lah banyak kan. And benda tu memang banyak advantage kat Everton lah. Walaupun tak ada Calvert-Lewin kat tengah tu, aku ingat macam susah lah kalau buat itu gol. Tapi in the end, hang tengok first goal tu, kosong memang cantik gila. Pandai gila James cari Ding, lepas tu Ding cari balik. Iwobi run daripada right wing nak masuk tengah tu, kira dia aware lah benda tu, kira bagus lah. Kira bertambah quality game dia daripada game Arsenal dulu. And aku rasa Everton memang padu lah malam tu. Wolves ada lah chances. Nori tu assist juga kat Ruben Neves. Tapi in the end aku rasa ni lah chance untuk Everton nak pecah masuk UCL. Aku rasa lama, aku rasa tak pernah tengok mereka masuk UCL. 2005 lama gila tak nampak mereka masuk. 2005 dia dapat nombor 4. Tapi qualifying aku rasa dia tak dapat. Dan kira ni chances lah. So tapi aku rasa mereka kena cari seorang pengganti striker lah. Sebab tengok kalau Calvert-Lewin injured, mereka tak ada pengganti. So sayang lah. Tiny lah mereka, aku rasa mereka nak curi-curi sikit nak masuk UCL. Cakap pasal replacement striker, bukan Everton saja yang kena cari pengganti, tapi Wolves pun kena cari pengganti. Now, sebelum ni rumor kita dengar Wolves nak sign Luka Jovic lah, sama ada on loan dan sebagainya. Tapi yang tu nampaknya tak boleh. Dia ada agree deal untuk balik ke Stuttgart kelab lama dia. Frankfurt Stuttgart lah, ke Frankfurt kelab lama dia. So aku tak tahu siapa Wolves nak target depan ni. Tu kita tengok lah. Okay, last game for today kita ada Spurs. Game yang aku rasa Spurs ada major advantage. Sebab actually game tu not supposed to happen, tak patut berlaku. Initially Spurs versus Aston Villa, tapi dalam Aston Villa banyak COVID ke dalam player dengan star kan. So dia training ground tutup. Training ground pun tutup, so dia replace dengan Fulham. So kredit kepada Fulham, walaupun dapat short notice lah, tapi still turn up to the game, boleh end up dengan draw kan. So now about Spurs, kalau dia nak jadi genuine title contender, dia kena menang lah game-game macam ni kan. Tambahan pula aku tak tahu in term of statistik, dia adalah team yang drop point paling banyak kan, 10 point from winning position. From winning position. And then untuk team yang kita salute lah dari segi defensively,
daripada 6 game sebelum ni, 5 game tak clean sheet. So thoughts on the game? Okay, macam orang cakap tadi, sebenarnya Fulham ada advantage juga aku rasa, sebab depa daripada Christmas Day tu, Boxing Day maksudnya depa tak main langsung pergi EPL. 10 days tu. So first day depa main, dan obviously depa banyak training lah. Dan perjalanan game malam tadi aku rasa lebih kurang tu. Typical yang Spurs punya sebelum ni, depa akan score dulu, dominate the game. Lepas tu banyak chance depa miss. Opener akan equalizer, and then Seria akan drop point. So benda tu yang Mourinho dah, aku rasa dah 3-4 minggu kot dia sembok player dia pasal ni, sebab memang dia kata Spurs patut blame dia sendiri lah, sebab tak kill the game earlier. Aku rasa minit ke 20 something Kane score gol yang cantik lah. Aku rasa gol fast break, gol memang typical Mourinho. Hobia hantar bola ke Reguilon, and then crossing dia cantik gila. Dia bagi diving header. Kosong sangat Kane tu masa tu. So memang first half tu Spurs bagi gila-gila punya dekat Fulham. Dan Son sendiri ada 3 peluang rasanya. First half dia dapat 3 big chance yang dia miss. Second half 1 big chance. So total semua 4 big chance kot. So benda tu lah yang membuatkan Spurs tak boleh menang. Dan masuk second half, depa tukar Fulham. Dia buat masuk Lukman, and then Han cakap macam nama Melayu. Lukman. Okey lah Lukman. Okey, buat masuk dia, and then nampak dia buat perbezaan yang banyak lah. Shot, depa leading shot, passes, touch pun depa lagi banyak daripada Spurs, dan depa dapat gol lah. Equalizer yang berbaloi. In fact aku rasa Spurs boleh kalah kot yang last minute Loftus-Cheek. Dia try tu, tapi tak masuk. Tu lah. So aku rasa Spurs kena do better lah. Yang ni memang unlike Mourinho punya team. Mourinho punya team jangan botol lah bila lead kan. So must do better. Alright guys. It happened again. Okay guys, thank you untuk analisis today. Alright, sebelum kita go, let's take a look at the Premier League table. So City selepas menang 4 game berturut-turut, now kembali ke top 4. Mereka masuk top 4 part pertama kali untuk season ni. So di tempat pertama, kita ada new league leaders, iaitu Man United. Di tempat kedua, Liverpool. Tapi on this weekend, kedudukan mungkin berubah sebab MU versus dengan Liverpool di Anfield. Jangan lupa untuk catch up Monday 12:30 AM. Alright guys, thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.